आग रही कहले चुरा फिरती क्यों प्रकार न कहला श्रीपति जे मु कहली सुन सखी आग स्वामी स्त्री मान्य रे चुरा प्रीति नुहे आग स्वामी स्त्री मान्य रे केव चुरा प्रीति नुहे दुतिका को सदनी रे अन्य मान्य थाए चुरा प्रीति राई बोले प्रभु आम तो जुग के जुग अवतार नौछु हेले मते चुरा प्रीति कथा नहीं कहलो बोले मुई बनिलो राई स्वामी स्त्री मान्य रे के चुरा प्रीति नहीं होय जदि स्त्री पुरुष गोटे झर हस्त गोटे पहस्त दे देले ताको विवाह बंधन रे बांधि देले से माने मान्य रे स्त्री पुरुष से मंकर भितरे चुरा प्रीति नहीं था खुलम खुला प्रीति थी हेले चुरा प्रीति काके कहसन अभाग्या मान्य माने अरपटिया मान्य जाके करूथबो मान्य अलगा करूथबो जेंदा के नी ढुके संता मान अरपटिया वाला काना को सेटा और पटिया बोले को अभाग्या मान्य ओय खंजा को बाजन केन केन ता सेटा अरपटिया ता को ना खंजा को बाबला जे होए गो और पटिया मान्य बोले नहीं बुझलो नहीं बुझवा हां करो काहे के नोना भी बोलथबो काहे के माई बोलथबो डेढ़ सास बोलथबो काकी बोलथबो हंता तब ने हंता चल छी मान्य दुनिया रे सेटा हला चुरा प्रीति कहसन ताके जदी जने भल पाला सेटा हला चुरा प्रीति हेले ई कलिजुग रे भेन चुरा प्रीति बाहरी छी जेंदनो स्मार्टफोन आला ये मैं जेंदनो स्मार्टफोन आला हे बर्तरा के जिगरे हेलो हे कांथी तरे हेलो हे झड़ा गला बेल के हेलो जन करदस हेटा गुटे चुरा प्रीति हेटा चुरा प्रीति हेती लागी गो मुई केंता रे परी के मन भितरा भितरा बिडी न उठा काली कोथा पड़ी थिला हमर घरे आगा मुई तो तते टुमा कमाउछा मते मोबाइल टे घिन दियो नै जी गो बहनी हमर बाबूर बापा के जे मते का बरे जानि छ का बोल ए ती मोबाइल थालबू ती मोबाइल थालबू ती काने कोथा हेबू बोला मुई मैं हरी ने कोथा मी मोबाइल धरमी बोलथे तो मु कन्फेस के दई दनी मुई बा इधर मैं तमु घेनी कर देमी गुटे को चिंता नहीं करो खाली मोर कथा मानो हां कह दुतिगम राई बोले प्रभु जदि चुरा प्रीति अंता करा जायसी बोले हमें गुटे जुगे जन्म नो हमें चुरा प्रीति कमा बोले ये मां हां हां क्या जुगे फिर जन्म मैं कहनी आग सुबह तो पर तू हे राधा आग मु कृष्ण मेघमाई भनजा सुबह तो परी तुम्हें राधा है जन्म हेबो मैं कृष्ण के जन्म हेबी बेनी सत कथा इटा सुबह द्वार पर दंडलीला चरित्र करूछु हेले बहुते द्वापर छे 140 नंबर द्वापर को गलानो हेले हमें सुबह द्वापर ई राधा कृष्ण को लीला चरित्र करूछु सत कथा हेले खाली द्वापर बोले फेल है फेल आए ने केन द्वापर सब द्वापर केन द्वापर अनेक अनेक रूप रे राधा कृष्ण जन्म हेछन ओहो हेले हमें सुबह द्वापर माई भंजा रूप रे जन्म हेछन एटा दंड न हेसे एटा लीला चरित्र ओहो राधा कृष्ण लीला चरित्र एटा दंड न हेसे और केनता से टारगेट डोणाइबे बोलथुले हेटा ताकर भावना एवं तांकर से कथार लथा नि बसनका हे दंडटा होचे लथा है ना देछु बोलो सत कथा दुती तेनु करी दंड केंडा जानछो चैत्र मासे बाना छतर बही करी जन जासो ओहो हेटा हला ओरिजिनल दंड जे सतीर पदे ओदे जानला मी तार केनता बकी देस ने जानला में तनु हेसे এই কলাকার মানে আমি যে সেই দণ্ডরে নাচুচু বলি করি আজি স্টেজ প্রোগ্রাম রে লোক বলছন দণ্ড এই কলাকার খালি স্টেজ কলাকার স্টেজ রে রহতা আর সেই দণ্ড কলাকার দণ্ডরে রহতা বলে রাধা কৃষ্ণ को লীলা চরিत्र বলে বিখ্যাত হতা हेले दंड लीला ही दंडटा दंड हो जाइछे एई पिला माने जे सही कामना दंडरे फेन नाचुचु बोली करी तेनु करी दंड कहा जाउछे नेले राधा कृष्ण को लीला चरित्र इटा सत कथा सत दुतिगम दंडर पदे ओदे बोलछो जदी बाना छतर बही करी जाउथबे बोले जदी पान करे आगा ढालला का करसो या बिना बाड़ी धरी करी केनता करस आ कपिला सहर चारि जग निद्रा बही दस समुद्र मन वांछा पूर्ण कर सजनी बाबा बाबा बोलछो काको ने बाबा बने मो बाप धन बोलबो बापा बोल दो छ जी ओ एगो बाप धन बोलबा दुतिगो इटा हला दंड ओरिजिनल पद ओहो আর অরিজিনাল বাদ্য বি মা এটা অরিজিনাল তুমি তো এটা যে নাইছো পয়সা কমে দেই কিনি দুতিগো আগ সুবগুত পরে তুই হেবু রাধা আগ মো কৃষ্ণ মেঘমাই ভনজা
চূড়া বিরতি হেব বড় মজা আগ গপ সিনা জানিবে মাই ভনজারে আম্বে পতি পত্নী জানো আরে গোপন লোকানো জানো চঞ্জে রাধা কৃষ্ণ মাই ভঞ্জা ছিরে মা বলছন হেলে আমি পতি পত্নী নেলা কার মাইকে কে গুটে ভাল পাইছি কোন পাইছি কা হেতর সে আগত কথা টিকে হেতে দেব বলি করি তোমাকে ডাকি জাগ বুড়ি হে বাউটরি সুর করি পারবা কিনে বসি হেতর তুমি তুমি হেতালে সুর কবে হেতেই দেমি নে ঠিক আছে দুতি গম আগই কপস না জানিবে মাই ভনজারে আম্বে পতি পত্নী জানো আগ বিধাতা লেখন কে করিবানো আগ বিধাতা লেখন কে করিবানো আর ভনে অধম বিপিন প্রাণ ধরে রাধা ঠারে মন মন গো মোর কনক জপা ইমর মন নেই করে গিলা রে আগে মনে রাই যায় রানী করি তাকে মনে রাই যায় রানী করি তাকে মনে রাই যায় রানী করি তাকে হাই কি সায়ানি এ করি অচ্ছা গলার মনে রে ওই কথা দেছ মোর কনক জপা মোর মন নেই করে গিলা রে आग रेडी झुम झुम परी पायल आखिर कोजल छता चिक मोरा दी डाउलू डाउल बदल गछे ओलता रेडी झुम झुम परी पायल आखिर कोजल छता चिक मोरा दी डाउलू डाउलू बदल गछे ओलता टिकस्वर को जा जा करी टिकस्वर को जा जा करी टिकस्वर को जा जा करी एने गोला जीवन गोला रे ওই কথা দে মোর কনক জপা মোর মন নেই করে গিলা রে তাহলে তুমি খাচ্ছ মোর মাইকে আনি দেব যে বাপ ধন যে জীবাটা জিমি হেলা মোর কথাটা মানবো সত্য জীব কেন সত্য জীব ব্রা সত্য জীব বিশ্বাস করবো বলি যে যাবি গো মতে চিনি মহু খালা মে তান লাগলা ই হেদে যা তোর জীবন সার্থক হয়ে যাবা সার্থক নেব সার্থক বস যে যে আগা বাবু মোর কথাটা মানবো কানা ফেন যে মুই জানা বলে তানা দেই পারবো তুমি জানা বলে তানা বলে হ্যাঁ কো হগে তাহলে সত্যি করে মোর জীবন भी মাগবো তো তুই তুমি জি জীবন কে তাকরি মাগি দেতি কো দেখো কানা কানা কহ গুড়ে কাম করো যদি কানা মাগবো মতে কানা মাগবো মাগো তো যে লেখি করে দামি কা সর করি পারবো কি নাই যে नहीं नहीं सर तो मैं करी नहीं पारे मत लेखी करी दियो मैं राधारपुर के तुम्हें जीव और मुई से बाटू मथुरा आरे पलामी घिनी नहीं गिनी इतार हाता पकाबू नहीं जान चुकी है टापी बिकी खाई देसी महा चोरटा आगा बादलर बापा ये तो बोल लगाता आगा मते हतासो काई फटानी बिया हेलो नो का के हेलो बिया हला नो बोल बाका नहीं नहीं आदे थरो इटा जाने जाने लखाई छि ताने ताने देबो ठीक है सजनी बाबू ये लिस्ट तू रखे था आते कांजी हाड़ी रे दादेलु न पकई वागो लिस्ट बोली लिस्ट रे हैं आर का तले सिबु के भाई लगे लिस्ट आर का लिस्ट देखू बिन पैसा धमा बाजार जाऊ छुका जे सजनी तारे तुम्हें जो जे बापा मैं कहने थे मैं जान छके केना थिबो घर थिबु का घरे थी मैं ठीक होता घर के जिमी मोर चिट्ठी जिन्यो मोर माई के देबो ये मांगो भल कोई को नहीं जानबो बोल मैं आगत करी दउ छे ए बा तोर फोन नंबर टिके देथिबु नहीं नहीं फोन नंबर में नहीं फोन तो का नहीं धरे गबो पूरे टावर नहीं पाए मांगो ते बिना फोन तू आज काली दुनिया रे केतागिरी चलू छे मैं चिट्ठी दिया दुई रे चौसी को चिट्ठी रे अरे इथि रे गुटे पर बजानी बोले मोर गोपी मोर सखा माने सब आसन आर गुटे पर बजानी बोले गादाम चोरी गन मोर सब गादाम गुटे हे जासन मांगो मेला कागज
কাগজ গুটেকে ধরে দিয়েছে মা এ তোরা কি সিধলে হয়েছে গারে আ দেখ তো দেখ তুই হেলা দেখ দেখো আগো তুমি মানে আমি দেখি তো দেখো কাইদি কানা লেখা আছে ইয়ারে আসো ইয়ারে আসো দেখাই দে বিলা দেখাই দে এটা হচ্ছে মায়াবিদ্যার লেখা হয়েছে বুড়া বুড়ি লোক কেন পকেবি দেব তো আর মতে যেন অপমান করছেন আর কহবে ক্ষেত্রে কোনো মায়াবিদ্যার লিখেছে ধরা নাই পড়ে হ্যাঁ এটা কেন পড়ি গেলে মেলা কাগজটে বলবে উপর কেনতা করে দেখাবো পুরা আ তো দেখছি দেখো পুরা ডোগো ডোগো দিয়েছে বা রত করো হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তা কলে দিচ্ছে আর এন্তা কলে নেই দিছবা এটা হচ্ছে কোয়ালিটি বাবার হেলা জ এন্তা কলে দিচ্ছে ইটা ইটা ই তলি খানা অবশ্যই নগর তলি ধারি হ্যাঁ কানা কানা লেখা আছে খাই করে উল্লে ভোগ নি লাগবার আর সুই করে উল্লে বিলকুল ঝমরানি লাগবার লেখা হয়েছে ইতাকে কানাগা ঝুমরা লাগতা রে আউ তোর মামু কে হ্যাঁ ই তো হাই পয়সা হাই পয়সা হাই পয়সা হাই পয়সা হে মরি যাউছে তোতে কেতে টকা হেলে অটবা গো দিন तुमको टैपर बाहरी चार डोना चाहिए हो तुम्हें দে দাও দে টাকা 60,000 দে দাও ছয় পিলার ঘর বেমার ধরি গিরি বিয়া মুনা গো হ্যাঁ তুই গা ঠাং টেঙ্গা লো जेन आगे हमको डोके से ऑनर आगे कहमी एटा কা বলি दुती के अधिक आदि पैसा देबे बोली এ তোতা বলা মা গো এতে ধন দরব কোলানো গো গা মান লুকে এতে গাড়ি মোটর ঘিলানো এতে বলাঙ্গের 5 বকরা 6 বকরা ঘর বনে গিরি ভড়া লগাইছে जे मोर पर्सनल मैटर के तुम कहीं जाऊ छो পার্সোনালটা তো কহেমি তথাপি বি নে অটো যে রাতি সারা ডোড়ো নাচবা লাগি মরুছে তোতে কানাকে ঝুমরা লাগবা একচুয়ালি কেতে টকা হেলে রাত কো অটবা তোতে 2-3 वर्ष पिला माने नाचो और गोटे पैसा नहीं नेबो আর দে গোলা বর্ষ এ দুতি গাড়ি দে কিনবি বলা টকা 2 লক্ষ দেই দেনি যে না নাই পকাবার 2 লক্ষ টাকার नहीं तुमर सुधा बढ़ौ छे हटा देमी তো দেলু ন তুই আর মুইনা নি নম্বর 2 লক্ষ কে 2 লক্ষ কানাকে ঘিচি না সুরে কার মুহা কথা করা বলকে যে সজানি সে কথা ছাড়ো হে কথা ছাড়ি দিও ছবিলা মধ্যে বন্যবোধের এক প্রমাণ দিয়েছেন কবি কর্তব্য পালনে যশ ধন লভে দুনিয়ারে কর্মবীর ভাগ্য কুয়া দরি কা পুরুষ সিনা দুঃখ লবে বারম্বার বলে যদি মোর কর্মে অছে বলিবার ঘরে তুম পরি বসিকি খাইব যে তোমার কর্ম তুমকু আনি দেবা কে করিতি কর্ম হি কর্ম সংসার তুই ন খালি গুটে জনম হে চর কি হে জনম নাই হ্যাঁ ই লুকাবাকে দিন ডিউটি না করছ আর রাতে ঘরে লাড়ি ছাড়ি আগো মই দিন ডিউটি কোলে কেন ইলের বেড়াই যাসি আর রাত ডিউটি বলে 6 গুটে কোন্টি যাসি কেনতা গো এ পাহস আগই রাতির জনম কাম বসি হ্যাঁ মই রাতিরে জন্ম নি বহুত ঠিক কই ঘিড়ি ঘিড়ি চড় চড় মেঘ গর্জন হেলা বেলকি যা ঠিক আছে হেনতা হেলা যা ঠিক আছে মই কেন মোর তুমি 2 লক্ষ টাকা কেপকে দেবু সুর রখিতি কালকে নাই যাব সুধ যে কেন তুমি কেন কে আইব কেন তিবু ঘর কে নাই দেমি ঘর কে নাই গো হেতর মই বুড়ি বুদ্ধি বসি তারপরে মাঝি গুটে কথারে কইছে গুটে জায়গারে থিমি আর কদম তলে বসি থিমি রানী রে মতে নেই দেবু ধোকা কেতা ডাউট কর সেই দুতি হেনতা নয় যাকে জেনটা তেমি বলে দিন বেলা ললঠন চালি গিরি দেছি জহর মালল ঠন জালি অগরি কে সাকি গিরি বসি না গো মা মামু হয় গো মামু ও ললঠন জাল যাসরে অগ্নি সাক্ষী করছ অগ্নি কে যাহাবি জহর মা এন্তা দয়া রখি থিবু সব বলে আমার আরে ঠিক ঠিক মামু গো কি কদম তোরা টাকি দিব রজা গো বসি না গো মামু গো মুই আনমি রাধিকা আর কদম তলে বসি থিমি রানী রে মোর সোনা গো মোর পুটকি গো মোর ঠুমকি রে দেই দেবু গো ধোকা আনমি রাধিকা গো মুই আনমি রাধিকা नहीं दबू धक्का का तो ते नहीं दबू धक्का আনমি রাধিকা গো মুই আনমি রাধিকা नहीं दबू धक्का का तो ते नहीं दबू धक्का